sketch the parabola, die parabool, in die vorm y is gelyk aan ax kwadraat plus of minus bx plus of minus c. As jy by die stappe hou, if you keep to the steps, it's actually quite easy. The first thing you do is you take your equation, jy vat jou vergelyking en jy doen die vierkants voltooiing. Ons het dit al geoefen. Dan gaan kry jy die symmetry as, jou symmetrical axis. From that you work out your turning point, jou draaipunt word dan uitgewerk. Dan kry jy die x-afsnit. Dan gaan jy die rowwe skets, and you're going to make a little rough sketch. You find, if there is, you work out the x-intercept. As jy by die rowwe skets sien, daar gaan x-afsnitte wees, dan gaan werk jy uit wat is hulle. En dan laastens doen jy die skets. Example 1. Y is equal to x square minus 4x plus 3. Die voorbeeld 1 is y is gelyk aan x kwadraat minus 4x plus 3. Nou, hier sal jy sien het ek al die stappe neergeskryf. These are the steps we've got to follow. So step 1 is complete the square. Doen die vierkants voltooiing. Nou ons doen dit nou weer. Jy skryf y is gelyk aan. Jy bring jou x kwadraat af. Minus 4x plus hakie kwadraat minus hakie kwadraat plus daai 3. So dit word hierdie minus 4 met jy deel deur 2. You've got to take that minus 4 and divide it by 2, so it's minus 2. So now you say one of these x's with that sign, hierdie tekenkie hierso, minus 2, and then you close your bracket 2, and this will be, here at the end, it's minus 2 square is 4, minus 2 kwadraat is 4, minus times 4 is minus 4, minus maar 4 is minus 4, so minus 4 plus 3 gee vir my, minus 1. If you can't do it, of by heart, do it on your calculator. Moenie 'n fout maak hier nie, dis onnodig. Gebruik dan liewer jou sakrekenaar. Now you've got your square, but we can go and tidy up that bracket. Ons maak hier die hakie bietjie netjies, so dit gaan wees x plus 2. Hoekom? Want hierdie tweekies maak 'n positief. Kwadraat minus 1. It will be x positive 2 square minus 1. Now I can see my graph will be a smiley face. Why? Because there's no negative here. As hier 'n negatief was, sou hy nie 'n smiley face kon gewees het nie. Hy sou dan 'n onderste bo enetjie, 'n sad face gewees het. Goed. Nou om die symmetrie as te kry, begin ek deur te sê my x, my draaipunt gaan wees minus 2 en minus 1. To get this symmetry axis, you give your turning point. The turning point is that one with the opposite sign and that one just like it is. So as jou draaipunt dit is jou symmetrie as die x-waarde. So die x-waarde is minus 2. So jou sim axis will be the x value of the turning point. So that will be x is equal to minus 2. Your y-intercept, you're going to say y is equal to x plus 2 square minus 1. Now you change your x to a 0, you maak your x a 0. So dit is 4 minus 1, so jou y-afsnit is 3. Nou, as jy nou 'n rowwe sketsie gaan teken, if you do a rough little sketch, your the turning point is minus 2 and minus 1. It is a smiley face, and it must go through 3. Let's say that's 3. So that shows you that there is 2 x-axes.
Daar's 2 x afsnitte. So kom ons gaan werk die x afsnit uit. You'll say x plus 2 square minus 1 equals to, in plaas van a, instead of y, you write 0. Now you write this out twice, jy skryf hom 2 keer presies soos hy is uit. Nou gebruik jy die voeltjie bekkie, en dit is mos nou x maal x is x kwadraat plus 2x plus another 2x plus 4 minus 1 equals to 0. So this is x squared plus 4x plus 3. So now you're going to go and work out your factors. Jy gaan hierdie factoriseer. So jy kry hom as x and x and x. 3 times 1 gives me 3, and if you add them, it gives you 4, and it must be both pluses. So your x is going to be minus 1, and your other x is going to be minus 3. Goed, nou gaan teken jy jou grafiek. Just draw your graph by plotting all the points you've got, and with a free hand draw it through. Jy moet dit vryhand maar netjies doen, mense. Onthou, mens skryf met 'n pen en teken met 'n potlood. Remember, you write with a pen and draw with a pencil. Nou kan jy gaan en jy kan die minimum en die maximum waardes skryf, the minimum and the maximum values. If your graph is a smiley face, this is your minimum value. If it was a sad face, it would have been a maximum. And the numbers is always the turning point. Jy moet altyd jou draaipunt gebruik. Nou jou definisieversameling, your domain, always for a parabola, vir 'n parabool, x is gelyk aan element van reële getalle. Die waardeversameling of die range is die y-waardes waar y gelyk is aan 1 en waar y al hoe groter word. En kyk, hy word mos groter in daai rigting. As hy ook so onderstebo geloop het, sou hy kleiner geword en dan sou dit y kleiner gewees het. Hierdie grafiek is stygend. Waar styg hy? Soontoe. En hier is sy middellyn by -2. So en dan is hy van -2 af stygend, maar -2 staan hy stil, so hy styg nie daar nie. Hy is dalend waar die getalle minder as 2 is. Sien jy? Minder is -2. So x is smaller than -2. Not equal to, only smaller. Want op die kop 2 of -2 althans, is staan hy doodstil.